अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लतदाद दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। जी दोस्तों, काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर हम बाबूसर टॉप से लाइव अपडेट आपको दे रहे हैं। आज 1 अगस्त है और दिन ये 1:30 बजे की वीडियो है। तकरीबन ये 1:50 पे यानी कि 2 बजे की वीडियो है और हम तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा टाइम लग गया और जब ये वीडियो अपलोड होगी हो सकता है 3 से 4 बज जाएँ, लेकिन ये इससे ताज़ा तरीन अपडेट इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पर मुयसर नहीं होगी। और हम शुक्रिया अदा करते एक बार फिर एसआर कासमी साहब का कि जिन्होंने आज फिर अपनी मसरूफियत के बावजूद, उनकी अपनी बिज़नेस की प्रॉब्लम थी, मसरूफियत थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं दे सके थे, लेकिन आज फिर उन्होंने हमें अपडेट भेजी है कि इस वक्त बाबूसर टॉप पर क्या नाज़र है, क्या कुछ हालात हैं, मौसम कैसा है, टेम्परेचर कितना है और वहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के हवाले से और सयाह कितने मौजूद हैं यहाँ पर, सारी तफसील अपडेट आज की हमारी इस वीडियो में होगी। उम्मीद है कि आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे और पूरी वीडियो देखते हुए आपको तमाम किस्म के जितने भी आपके सवालात हैं उनके जवाब देने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इस दरख्वास्त के साथ कि बराए मेहरबानी हमारा चैनल आप सब्सक्राइब भी करें और घंटी का एक बटन होता है, उस बटन को अगर आप दबा लें और साथ ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें तो फिर आपको हमारे मैसेजेस मिलते रहेंगे और फिर यही मैसेजेस जब आपको मिलें तो इन्हीं मैसेजेस की रोशनी में आप वीडियो देखें और वीडियो देखकर फिर अपना सेहती दौरा तरतीब दें बाबूसर टॉप की तरफ आने के लिए। आज हम आपके साथ बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ पे। सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया कि हम आपको मौसम की अपडेट देने लगे हैं कि आज सुबह से हल्की बारिश जारी थी। आज 1 अगस्त है और 2022 का और मुहर्रम की गालबन 2 मुहर्रम है और इसकी डिटेल जो सी है हम आपको यही दे रहे हैं कि आज पीर का दिन है और इसके मौसम जो सा है इस वक्त इंतहाई ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त यानी कि ठंडा यख मौसम है, कोई हबस नहीं है यहाँ पे और टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री तक जाता है और उसके बाद फिर ड्रॉप हो जाता है और कम से कम टेम्परेचर रात को 1 और 2 भी रहा है बाबूसर टॉप पे। ठंड बहुत ज़्यादा है। जो भी टूरिस्ट जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि गर्म कपड़े साथ लेके जाएं और स्पेशली गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें। जब आप जा रहे हों तब भी छोटे गेयर में गाड़ी, सारी बात उससे ज़्यादा तेज़ तो जा ही नहीं सकती है, लेकिन हर 5 से 7 किलोमीटर के बाद आप ब्रेक लगाएं और ताकि गाड़ी के लेदर अगर गीले हो गए कुछ हो गए तो उन्हें रेस्ट मिले, आप इंजॉय भी करें वहाँ पर आप और साथ साथ गाड़ी को भी रेस्ट दें। इसी तरह दूसरी अहम चीज़ यही है कि आप अपने साथ गर्म कपड़े रखें और बच्चों के लिए एहतियात लाजमी करें। ये इस वक्त जो आप नज़र देख रहे हैं ये SCO सेंटर है और SCO एक नेटवर्क सर्विस है जो कि इन इलाकों में पाई जाती है और एसआर भाई वहाँ के सेल्स मैनेजर हैं। अगर SCO की सिम चाहिए आपको यहाँ पर नेटवर्क भी इनका अवेलेबल है। ये बाबूसर टॉप और ऊपर चले जाएँ तो इनका SCO फैसिलिटेशन सेंटर भी है, वहाँ पर आपको खाने पीने की भी अच्छी क्वालिटी की मियारी चीज़ें मिल सकती हैं और साथ साथ आपको फ्री वाईफाई नेटवर्क भी मिल सकता है। और अगर आपने आगे जाना है हुंजा स्वात कह रहा हूँ हुंजा अस्करदू इस साइड पर, तो इस साइड पे जाने के लिए आपको फिर 0355 वाली यानी कि SCO की आपको सिम अगर लेनी है तो भी आप SR भाई से रब्ता कर सकते हैं और आपको वहाँ से सिम मिल सकती है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे बात कर रहे थे कि रश के हवाले से बाबूसर टॉप पर आज रश ना होने के बराबर है, इंतहाई कम रश है। उसकी वजह वेदर अपडेट्स हैं, वेदर अलर्ट्स हैं और इसी तरह नारान में भी बहुत कम लोग हैं, यानी कि पिछले दिनों के मुकाबले में रश कम है। जो उनकी अपनी सरकारी अपडेट थी वही 13,500 टूरिस्ट पिछले दिनों में रहा है, उसकी फ्लक्चुएशन हुई, लेकिन कल एकदम से गिरा है। कल जब मैंने देखा तो 10,000 समथिंग टूरिस्ट मौजूद था इस इलाके में पूरे, जिसमें नारान, बड़वाई, बटाकुंडी और सारी ये पूरी बेल्ट है। इसके अलावा जो आगे उन्जा और अस्तौर वगैरह जाने वाले लोग हैं वो भी कम है, बहुत कम गाड़ियाँ में नज़र आ रही हैं। उसकी मेन वजह भी बारिशें और लैंड स्लाइडिंग है। आगे KH का जो पुल है दूसरी साइड से अगर आप आएँ तो वो डैमेज हो चुका है रात को और उसके बाद वो रास्ता बंद हो गया और हैवी ट्रांसपोर्ट जो है वो अब इस रास्ते से आएगी। तो ये भी मैं आपको अलर्ट जारी कर रहा हूँ कि हैवी ट्रैफिक अब आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी और हैवी ट्रैफिक की वजह से फिर लंबी लाइनें लग जाती है, क्योंकि जब ये चढ़ाई पे ये बड़े ट्रक होते हैं, ट्राले होते हैं, तो पिछली गाड़ियाँ जो हैं वो उनके लिए मसाइल बन जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी यही वेदर अपडेट है, इसी तरह की वेदर अपडेट है। किसी भी वक्त बारिश ज़्यादा हो सकती है, किसी वक्त कम हो सकती है, स्कैटर्ड शावर्स हैं, इसी तरह की चीज़ बताई गई है। लेकिन ताहाल इस वक्त तक आज तक नारान से बाबूसर टॉप सारा रास्ता खुला है। बाबूसर टॉप से आगे चलास तक रोड खुली है, गिलगित तक रोड खुली है
اس سے آگے کوئی جہاں کہیں تھوڑی بہت لینڈ سلائڈنگ ہو اس کے بارے میں میرے پاس ابھی تک کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. جہاں تک میرے پاس ڈیٹیل ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ راستے کھلے ہوئے ہیں. یہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. اسی ٹھنڈ میں آپ کو چائے کافی اور یہ دیگر چیزیں مل رہی ہیں اور لوگ کھا پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ دوسری جو میں اہم بات آنے لگا تھا کہ محرم کے حوالے سے لوگوں نے کافی سارے سوالات پوچھے تھے کہ کیا یہ علاقے روڈس کھلی ہوتی ہیں. تو بالکل جی, یہ راستے کھلے ہوتے ہیں. روڈ پہ کوئی پروسیشن نہیں ہوتا, کوئی جلوس نہیں ہوتا, کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہوتی کہ جو کہ مین کے کیچ یا مین ناران کاغان بہوسا ٹاپ والی روڈ کو کہیں سے بلاک کیا جاتا ہو. اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں. کل بھی میری بات ہوئی تھی ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بھی اور دیگر حکام سے بھی, اور ان سے ہم نے ڈیٹیل لی تھی کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں بنتی ہے. راستے کھلے ہوتے ہیں, ہوٹلس کھلے ہوتے ہیں, ریسٹورنٹس کھلے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی, اور لوگ مجھ سے بار بار اس کے بارے میں سوالات کر رہے تھے کہ کیا حالات واقعات ہیں. اب جی جو اصل بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے, پتہ نہیں آپ میرے ساتھ ویڈیو میں ابھی تک لوگ شریک ہیں یا بھاگ گئے ہیں یا دی ویڈیو دیکھ کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں, لیکن جو اب بات میں کرنے لگا ہوں وہی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ناران سے لے کے بہوسا ٹاپ تک جتنے بھی ہوٹلز ہیں ان میں اس وقت تک رش کم ہونے کی وجہ سے کرائے انتہائی مناسب ہے. جو لوگ جانا چاہتے ہیں, ایک چیز بڑی ہے, میں پنڈی اسلام آباد کے اسکول کھل چکے ہیں تو وہ چھٹیاں تو نہیں رہی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ باقی پنجاب میں اور سندھ میں کیا سچویشن ہے, کیا 15 تک چھٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں. عموماً یہ سیزن کا پیک ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ یہ سیزن کا پیک نہیں ہے بلکہ اس میں رش کم ہے. ہوٹلز کے کرائے, رات کو میری بات ہوئی ہے ایک صاحب سے جو کہ ناران میں موجود تھے, انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ 4,000 روپے میں انہیں ایک اچھا مین ناران بازار میں ہوٹل مل گیا ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی اپڈیٹ آپ کے لیے تھی کہ یہاں پر بالکل نارمل کرائے ہیں. بہوسا ٹاپ کے حوالے سے کہ یہاں پر رہائش تو مل جاتی ہے لیکن وہ فیملیز کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر نارمل آپ لڑکے لڑکے ہیں تو آئیں تو یہاں پر آپ کو رہائش مل سکتی ہے. سارا بھائی سے رابطہ کریں یا ادھر عارف ربانی صاحب ہیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, ان کا اسٹال ہے, ان کے پاس چرپائیاں شیاں اویلیبل ہیں. وہ 500 روپیہ لے کے آپ کو رہنے کی اجازت دیں گے. کمرہ بھی لیں گے 3,3500 میں, ان کے پاس کمرے بھی اویلیبل ہیں. وہ اسی طرح کے ٹیمپریری سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا ہے, تو آپ یہاں پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں. واقعی جی اس علاقے میں آپ لوگ سر مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں جی کہ اگر بارشیں ہیں تو کیا ہم نکل رہے ہیں تو کل زیادہ بارش تو نہیں ہوگی یا کوئی لینڈ سلائڈنگ تو نہیں ہوگی. دیکھیں ایسی بات ہے کہ ان علاقوں کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بہت زیادہ مشکل بات ہے. کسی بھی صورت کسی بھی وقت میں کہتا ہوں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہاں پر میں آپ کیسے بتا سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں کتنی تیز بارش ہوگی, یا اس بارش کی وجہ سے کوئی ندی نالے بھی بھر جائیں گے یا کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو جائے گی, کوئی گلیشیئر گر جائے گا. یہ سچویشن ایسی ہے کہ یہاں ان علاقوں میں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو لوگ میرے بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں ان کی بڑی محبت ہے, لیکن ان سوالات کا جواب تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے پاس بھی نہیں ہوگا کہ آنے والے وقت میں کہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے یا ہونی ہے یا کیا ہوگا. لہٰذا اپنی احتیاط کر کے آئیں, جب بھی آئیں اپنی طرف سے پورا بندوبست کر کے آئیں اور اپنا خیال رکھیں. سیدھی سی بات ہے. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جیتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.